अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? ठीक हैं। आज हमारा कैमरा मैन पट्ठे वढ़ने का आपको तरीका सिखाएगा। जिसको नहीं ना आता, कई वाम हमें कमेंट कर रही है हमें पट्ठे कुतरने का तरीका सिखाएं। तो हमें ये शहरी लोगों को क्या पता पट्ठे कैसे वढ़ते हैं। ये कम बैक हाउ हम दिखाते हैं भाई जान। चलें भाई, ये हमारे आज कैमरा मैन भाई पट्ठे आज वाढ़ेंगे। ये देखें भाई जान, हम आज पाठा वाढ़ेंगे। पाठा ये देखें भाईजान, ये देखें आगे खड्डा आ गया है। अब मैं कैसे जाऊं, मैं अब छिला भी मारूंगा। ये देखें भाईजान, आज बहुत ज़्यादा पाठे वाढ़ेंगे और मजें भौंक रही हैं। ये देख सकें, ये देखें भाईजान। चले भाई, बहुत ज़्यादा हवा झूल रही है भाईजान। जल्दी बांटेंगे पट्ठे आपने। ये चीज़ मेरे अजीज़, ये देखें भाईजान, ये यूट्यूब के चक्कर में उसने अपने बूट भी गीले कर लिए हैं। चल सादे पुत्र मेरे पट्ठे वाढ़। ये भाई कैमरा मैन है, मुझे तो इतनी जांच नहीं है। चले भाईजान, ये देखे जल्दी आज पट्ठे बढ़ेंगे भाई। ये देखें भाईजान, ये बहुत ज़्यादा बड़ा है ना। ये देखें, मैं आप सब दिखा दूँगा आपको। मेरा सामना बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसलिए भाई को थोड़ी कमी, भाई छोटे हैं ना अभी, इसलिए भाई ट्रेनिंग नहीं हो रहे। ये देखें भाईजान, ये देख सकते, ऐसे आप पट्ठे बढ़ेंगे भाईजान। दसें इनको ऐसे पट्ठे बढ़ते हैं, तो प्लीज़ आप भी करें ऐसे पट्ठे बढ़े आकर, तो छुट्टियाँ होगा वेलकम जी। ये देखें भाईजान, अभी पेंडू है ना, हम पेंडू हैं, हमें इतनी ज़्यादा ना उर्दू है हम, इसलिए हमारा चैनल का नाम गुलाबी उर्दू है। ये देखें, और हमारी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें प्लीज़। हम नए यूट्यूबर हैं, नए यूट्यूबर। ये देख सकें, बहुत ज़्यादा हवा झूल रही है। चले भाईजान, जल्दी बांटें पट्ठे, जल्दी भाईजान पट्ठे बांटें जल्दी। चलें भाई, चले जल्दी। शाबाश भाई, भाई जल्दी बांटें पट्ठे। ये देखें, अभी हमें 2 मिनट हुए हैं, हमने बांट दिए हैं पट्ठे। ये देखें भाईजान, ये नस्पाई आज पाठे बांट रहे हैं। दरअसल वीडियो मैं ही शूट करता हूँ और बनाता भी मैं ही हूँ, और एक्टिंग भी मैं करता हूँ। अनस भाई सिर्फ आज कैमरा शूट करते हैं। देखें भाईजान, अनस भाई फुल मस्ती खोरे हुए हैं, सुस्ती पकड़ी हुई थी इनने, अभी स्कूल से आए हैं। अब ये पाठे कुतर रहे हैं और वाढ़ेंगे भी, कुतरेंगे भी। चले भाईजान, जल्दी मस्ती खोरे मत, तो सुस्ती पकड़ ले है। ये देखें, तकरीबन इधर से लेकर उधर तक अनस भाई ने वाढ़ दिए हैं। ये देखें, 2 सथरियाँ हो गई हैं। ये देखें भाईजान, छोटे भी वाढ़े ना। आप क्यों मस्ती इतने खोरे हुए हैं? मस्ती खोरे मत तो हैं, जल्दी बढ़ें, फिर जुम्मा भी आ जाए। जुम्मे का दिन है माशाल्लाह, आज हम दोनों भाइयों ने जुम्मा भी पढ़ना है। अनस भाई इसलिए तेज़ बाढ़ रहे हैं पट्ठे, क्योंकि जुम्मे की तैयारी फुल है। भाईजान आज जुम्मा पढ़ना है इंशाल्लाह, और हमारे लिए दुआ किया करें प्लीज़, हम बहुत गरीब बच्चे हैं। चलें जल्दी भाई करें। जल्दी भाई बांटे, मैं इनको अपने पट्ठे ये देखें, ये देख सकें, ये उधर भी लगे हैं, उधर रहमान भाई के पट्ठे लगे हैं। ये देखें, ये भाईजान, ये भाई अनस हैं, फुल मस्ती खोरे हुए हैं। ये देखें कितने वाट दिए हैं,
آپ کو پتہ ہے ہم اب آئے ہیں 2 منٹ ہوئے ہیں تقریباً. یہ دیکھیں اب میں نزدیک آ رہا ہوں کیونکہ زیادہ بھائی نے پٹھے واٹ دیے ہیں. بھائی جلدی کریں مستی کھورے نہ ہو, اتنے زیادہ بھی نہیں بھائی واٹنے, جمعے کا ٹائم تھوڑا ہی ہے, جلدی کریں. آج جمعے کا دن ہے اس لیے بھائی نس کہہ رہے ہیں آج پینڈو بولے, ہم پینڈو ہیں اور شہری لوگوں کو دکھا دیں پٹھے کیسے واٹتے ہیں. ان کو کیا پتہ بچوں کو کیسے پٹھے واٹتے ہیں. یہ دیکھیں بھائی انس بھائی آپ کی کتنی بھینسیں ہیں؟ 50 مجھے 50 مجھے ہیں. اور گاں کتنی ہیں آپ کی؟ 45 گائیں. 45 گائیں ہیں. تو اور بکریاں کتنی ہیں آپ کی؟ بکری 25 رکھی ہوئی ہیں. 25 رکھی ہوئی. اور مرغی فارم بھی ہے نا آپ کا؟ 60 مرغی ہیں. 60 مرغی ہیں. اوہ واو بیوٹیفل بیوٹیفل. یہ دیکھیں بھائی مستی کھورے ہوئے ہیں فل. آج یہ دیکھ لیں نوکر ہمارا بھاگ گیا ہے, آگے نوکری پٹھے واڑتا ہے. اور انس بھائی کہتے ہیں چیل میں ویڈیو بھی بنا لیتے ہیں, لوگوں کو سکھا دیتے ہیں کیسے واڑتے ہیں. یہ دیکھیں بھائی 1 منٹ رکیں, یہ ان کو ٹانڈا دکھاؤں کتنا کتنا موٹا ہوتا ہے ٹانڈا. یہ دیکھیں یہ گنے کی طرح ٹانڈا موٹا ہے. یہ دیکھیں موٹے ٹانڈا پنڈ بھی ہے. یہ دیکھیں ادھر آئے, ادھر آئے. یہ ادھر آئیے. یہ ایسے, یہ دیکھیں ایسے واڑیں یہ ایسے موٹا ہوگا تو اس کو ایسے کریں, لمے پا لیں گے, پھر ایسے کریں گے, ایسے واڑ لیں گے, پھر بھائی ایسے واڑ لیں گے آگے. یہ دے بھائی بول رہے ہیں مہربانی ہوگی داتری تیز رکھنی ہے, اتنا کام آپ نے خود کرنا ہے. باقی خود ہی 3-4 دفعہ واڑیں گے تو اپنے آپ جانچ آ جائے گی. بھائی تو بچپن سے واڑے آ رہے ہیں. بھائی آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا واڑے پٹھے؟ 45 سال ہو گئے ہیں. 45 سال ہو گئے ہیں. اچھا 45 سال ہو گئے ہیں. یہ دیکھ رہے ہیں بیچ بھائی چھوٹے بچا رہے ہیں. بھائی جانے آپ کی عمر کتنی ہے؟ عمر 65 سال عمر ہے میری. 65 سال. آپ کا قد کیوں ویسے چھوٹا رہ گیا ہے؟ کیونکہ روز میں پٹھے لے کر اوپر سے چوک کر جاتا ہوں. اوپر سے چوک کر جاتے ہیں اتنے وزنی پٹھے. اور وہ دیکھیں 2 کلومیٹر دور جانا ہے بھائی جان نے, اس لیے بول رہے ہیں نا مستی کھورے ہوئے ہیں. یہ دیکھ لیں تقریباً اب میں آپ کو دکھاتا ہوں. ادھر دیکھیں, ادھر سے لے کے تقریباً بھائی جان نے ادھر سے واڑ لیے ہیں, ادھر تک واڑ لیے ہیں اور ادھر تک واڑنے ہیں. بس بھائی جان اینڈ تک واڑنے ہیں نا. نہیں بات یہ تھوڑا سی ایک اور ستری لینی ہے تو بس. اوکے بس ستری اور لینی ہے اور بس. مستی کھورا بیچ بہت زیادہ بھائی ہو جاتا ہے. یہ دیکھیں شوق ہے بھائی جان کو ویڈیو بنانے کا, اس لیے بول رہے ہیں نا. یہ دیکھیں اب بھائی جان پٹھے خود اکیلے اٹھائیں گے, میں بھی نہیں ان کو اٹھاؤں گا. یہ دیکھیں اکیلے اتنے وزنی پٹھے, اور ڈیرے پر جا کے سٹیں گے پٹھے. یہ دیکھیں بھائی جان نے اٹھا دیے, 65 سال کی عمر ہے اس لیے یہ ان سے. یہ دیکھیں بھائی جان گرانا نہیں, بہت ایک ٹانڈا مہنگا ہے. یہ دیکھ لیں بھائی جا رہے ہیں ڈیرے پر. بھائی جان جلدی جائیں, ڈیرا بہت 2 کلومیٹر دور ہے. اور بھائی جان بول رہے ہیں ویسا مستی کھو رہا ہے میں. یہ دیکھیں بھائی جان آگے چکڑ بھی بہت زیادہ ہے, کیا کریں گے آپ؟ چھلانگ لگا جائیں گے؟ بھائی کہہ رہے ہیں یس لگا جوں گا چھلانگ. کہتے ہیں مستی کھو رہا میں فل چھلانگ لگاؤں گا, یہاں کے آج گروں گا. یہ دیکھ لیں آگے پانی ہے. یہ دیکھیں مستی کھو رہا ہے, یہاں میرے خیال سے گر پڑے گا آج. یہاں نہیں بھائی نے کام پورا کر دکھایا, پورا آج کر دکھایا بھائی جان نے. یہ دیکھیں ویڈیو خراب نہیں ہوئی ہے. دیکھیں پیچھے سے پانی تھا اس لیے بھائی بھی رکے تھے. یہ دیکھیں بھائی جان مستی پکڑی ہوئی ہے نا بھائی نے, اس لیے. یہ دیکھیں تھوڑا سا ڈیرا نزدیک نہیں ہے, ڈیرا اس لیے بہت دور ہے. یہ دیکھیں ایک ویڈیو کی خاطر اس نے کیا کیا ہے. یہ دیکھیں بھائی جان یہ دیکھیں صرف ایک ویڈیو کی خاطر اتنا بیچارہ. یہ بھائی کا روز کا کام ہے نا, بھائی جان کا روز کا کام ہے. یہ دیکھ لیں بھائی جان
अब भाई थक रहे हैं। भाईजान आप क्या बोलेंगे इनको? भाईजान 1 किलोमीटर से हमने पट्ठे चूक कर लाए हैं, चूक कर लाए हैं। तो उधर फिर जाना है फिर लेने पट्ठे। तो अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे ये पट्ठे कैसे बढ़ते हैं, कुतरे थे। कुतरेंगे कैसे, तो आप हम सबको तरीका बताएंगे। तो कमेंट में बताना लाजमी, और ये सब्सक्राइब को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को भी दबा देना।